Om Namah Shivaya. Yeah. All devotees, we have a small announcement today. Tomorrow we have a Shivaratri in Sindhu Center, Norwalk. So we did a decoration for the small, look like a Kailasam. महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीप।